Sir. Ay, kamusta, Brad? What's up? Nasa Palawan ka pa? Nasa Palawan ka pa? Yes. Congrats, Brad. Oo. Sana magtuloy-tuloy na para makabayad na ng utang. Ano, 100% na ba? Yeah, 603. 603, so capital mo 300,000. Yes, 297 to be exact dahil yung change rate. Yung tsaka yung commission din ng transfer fee. Oo. Yes, sir. So capital mo 300,000, that's around 15 million pesos. Yes, tama sir. Ba? Yes, sir. Di ba? 100,000 yes, sir. 5M. Baba 15 yan. 15M. So ngayon, may kita ka na another 15 million. Naka-withdraw ka na? Yes.